परोहरिः नृसिंहोपादनन्दन्तं नृसिंहं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्यमसिंहभारत्यैरान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नवतिशास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारती विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदारयन्तमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तद्विद्याभियच्छगुरुं भजे अज्ञानाञ्जनभीतियच्छुद्धिद्याभियच्छं विवेकिनां सर्वेषां सुखदन्तेऽर्थं भारतीयर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं दीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारती यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते तत्प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यत्परस्य महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यः पदवाक्यप्रमाणकारावारपाणिना यमनियमधर्मप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा सरस्वक्रवर्णी अनाद्यविच्छिन्नश्रीशङ्कराचार्य गुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय साङ्ख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीभद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामि गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिना तत्करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीविधुशेखर